तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुराद सईद से लड़ाई पर नून लीग के रुकने कौमी असेंबली जावेद लतीफ के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कहते हैं जावेद लतीफ के साथ किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। मुहज्जब माशरे में जावेद लतीफ पर पाबंदी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुराद सईद की हिमायत में मैदान में आ गए। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कप्तान ने लीगी एमएनए जावेद लतीफ के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कप्तान का कहना है कि तहरीक इंसाफ का कोई रुकन जावेद लतीफ के साथ किसी टीवी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेगा। किसी शो या तकरीब में जहां जावेद लतीफ होंगे वहां हमारे अरकान नहीं जाएंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि किसी भी मुहज्जब मुआशरे में जावेद लतीफ पर पाबंदी होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट लॉबी में मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ और तहरीक इंसाफ के मुराद सईद गालम गलोच के बाद आपस में झगड़ पड़े थे और मुराद सईद ने जावेद लतीफ को मुक्का मारा था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे आपको शहर कायद से। कराची में जगह जगह कच्चे के ढेर। मामला सिंध हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत कंटेनमेंट बोर्ड 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें, अदालत ने ये कहा है। मजीद तफसीलात मोहम्मद इरफान जानेंगे। मोहम्मद इरफान, बताइएगा अदालत की जानिब से मजीद क्या कहा गया? हाँ जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में शहर भर में कचरे से परेशान शहरियों की जानिब से अदालत से जो है रजू किया गया है, जबकि आज अदालत ने समाज के वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब किया है, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड से भी जो है 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है कि बताया जाए शहर में जहाँ जहाँ कचरा पड़ा है इसके उठाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि सुनने में आता है कि कई कंपनीज को इस हवाले से ठेके भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जगह जगह शहर में जो कचरा नजर आ रहा है जिसके बायस जो बीमारियां फैल रही हैं, अदालत ने मुतसिब आला से भी जो है 100 रोज में जो है मुतसिब आला से भी रिपोर्ट तलब की है, जबकि बताया गया कि 100 रोज के अंदर बताया गया था कि तमाम कचरा शहर भर से उठा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कचरा शहर भर में फैला हुआ है। शहरी परेशान है। अदालत ने आइंदा तारीख तक समाअत मुलतवी करते हुए तमाम इदारों से जो है मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। जी अपडेट करने का शुक्रिया मोहम्मद इरफान। कराची के इलाके साइट में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। गिरफ्तार मुलजमान में लियाकत अली और शेर आलम शामिल हैं, ये कहना है पुलिस का। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम और पिस्तौल भी बरामद हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जहां पर इलाका साइट में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। इन गिरफ्तार मुलजमान में लियाकत अली और शेर आलम शामिल हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद शकील से जानेंगे। मोहम्मद शकील, बताइएगा गिरफ्तार किए गए अफराद से इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हासिल हुई? जी, साइड पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में लियाकत अली और शेर आलम है शामिल है, जिनके कब्जे से 1 हैंड ग्रेनेड और 2 अदद टीटी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। जबकि एसएसपी वेस्ट का कहना है कि खुफिया इत्तला पर यह कार्रवाई की गई, ताहम मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में इन दोनों दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और मुलजिमान इब्तदाई तौर पर मुलजिमान का ताल्लुक कालेदन जमात से बताया जाता है। जी शुक्रिया अपडेट करने का मोहम्मद शकील। और स्टेट बैंक ने 40,000 रुपए मालियत के प्रीमियम बॉन्ड्स का इजरा कर दिया। बॉन्ड्स पर सहमाही इनामात के साथ छमाही मुनाफा भी दिया जाएगा। 40,000 की सरमायाकारी पर 8 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है, ये कहना है इसहाक डार का। स्टेट बैंक ने 40,000 रुपए मालियत के प्रीमियम बॉन्ड्स का इजरा कर दिया है। इन बॉन्ड्स पर सहमाही इनामात के साथ साथ छमाही मुनाफा भी दिया जाएगा, जबकि 40,000 की सरमायाकारी पर 8 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया। स्टेट बैंक ने 40,000 रुपए मालियत के प्रीमियम बॉन्ड्स का इजरा कर दिया है। इन बॉन्ड्स पर सहमाही इनामात के साथ छमाही मुनाफा भी दिया जाएगा, जबकि 40,000 की सरमायाकारी करने पर 8 करोड़ रुपए तक का इनाम है। इन बॉन्ड्स पर सहमाही इनामात के साथ साथ छमाही मुनाफा भी दिया जाएगा, जबकि 40,000 की सरमायाकारी पर 8 करोड़ रुपए इनाम भी है। और कौमी असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी की जेर सदारत शुरू हो चुका है। 2016 में गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की तफसीलात कौमी असेंबली में जमा करवा दी गई हैं, जबकि 2016 में 1554 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। वजीर दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा करवाया है कौमी असेंबली में और इस इजलास में मजमूई तौर पर ये तमाम तफसीलात पेश की गई हैं। मफरूर दहशतगर्दों की तादाद का
تعین ناممکن ہے۔ اس تحریری جواب میں یہ اعتراف بھی کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی کی زیر صدارت اور اس اجلاس میں 2016 میں گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں کی صوبہ وار تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات انتظار حیدری سے جانیں گے۔ انتظار اپڈیٹ کیجئے گا۔ انتظار حیدری سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ انتظار حیدری، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں اجلاس شروع ہوا تو اجلاس میں اب سوالات پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ البتہ آپ کو بتاتے چلوں کہ اجلاس کی انتہائی اہم بات یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے ایجنڈا آئٹم نمبر 4 پر وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر حامد کی جانب سے یہ ایجنڈا شامل ہے۔ حکومت کی جانب سے دستور 28ویں ترمیم بل 2017 آج پیش کیا جائے گا۔ یہ وہی دستور ہے جس میں فوجی عدالتوں کی توسیع ہونی ہے۔ اس حوالے سے یہ بل آج ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے اور آج یہ بل باضابطہ طور پر حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تاحال تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی ابھی تک اس معاملے پر راضی نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے بل پیش کیا گیا تو پھر وہ اپنی ترامیم جو 9 تجاویز پر مشتمل ہیں وہ لے آئیں گے اور پھر وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ اس وقت قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات پر ایوان کی کارروائی چلائی جا رہی ہے اور مختلف سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کے جوابات حکومت کی جانب سے اب فراہم کیے گئے ہیں۔ میں بتا دوں کہ قومی اسمبلی میں اس وقت تفصیلات بھی پیش کیے گئے ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے۔ 2016 میں گرفتار کی گئی دہشت گردوں کی صوبہ وار تفصیلات پیش کی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ 2016 میں ٹوٹل 1554 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ وزیر داخلہ کی جانب سے تحریر سب سے پہلے بات ہوگی شہر قائد کی، جس کی چکا چاند روشنیاں کچرے میں گم ہو چکی ہیں۔ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہیں جو شہریوں کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ شہر میں روزانہ 12,000 ٹن کچرا پھینکا جاتا ہے۔ کچرے سے اٹھتا تعفن موذی امراض کو دعوت دے رہا ہے۔ گندگی اور کوڑے کے باعث پیدل چلنا بھی انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ کچرے کے باعث گٹر اور نالیاں بھی بند ہو چکی ہیں اور کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد ڈائریا اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ لائنیں پھوٹی پڑی ہوئی، پتہ نہیں جمع دار کہاں چلے گا۔ کھانا ہم لوگ کھاتے تو اس کے اندر کچرا آتا ہے، کوئی KMC والا نہیں آتے۔ ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ CM صاحب کو چاہیے یہ جو پوری ٹیم ہے یہ ان کی ٹیم ہے۔ کچرا گھر سے اٹھا کے ایک سائٹ پہ لا کے رکھ دیں گے، وہ بس ختم ان کی۔ شہر قائد کی چکا چوند روشنیاں کچرے میں گم ہو گئیں۔ جگہ جگہ لگے گندگی اور غلاظت کے ڈھیر انتظامیہ کی نااہلیوں پر منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے صوبہ سندھ کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی مرکز صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لائنیں پھوٹی پڑی ہوئی، پتہ نہیں جمع دار کہاں چلے گا۔ کھانا ہم لوگ کھاتے تو اس کے اندر کچرا آتا ہے، کوئی KMC والا نہیں آتے۔ یہ صفائی نہیں ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق شہر میں روزانہ 12,000 ٹن سے زائد کچرا پھینکا جاتا ہے، جس میں سے صرف چند ہزار کو ہی ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ شہر کے نہ صرف گلی کوچوں میں کچرے کے ڈھیر اور ان سے اٹھتا تعفن شہریوں کی زندگی اجیرن کر رہا ہے، بلکہ چھوٹی بڑی شاہراہوں پر جا بجا کچرے کے ڈھیر راہگیروں اور علاقہ مکینوں کی صحت کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ برساتی نالوں کے قریب آبادی میں گندگی اور کوڑے کے ڈھیر کے باعث پیدل چلنے کا راستہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ شہر کے مصروف تجارتی علاقے صدر میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں، جس سے اٹھنے والا تعفن ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ کچرے کے ڈھیر کے باعث گٹر کی نالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے نلکوں میں آنے والے پانی میں گٹر کا پانی بھی شامل ہو رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد ڈائریا اور پیٹ کے امراض کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک اور بریکنگ نیوز ہے۔ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے عمل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواست قبائلی عمائدین نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ درخواست میں وفاق، صدر مملکت، وزیر اعظم، وزارت سیفران اور گورنر خیبر پختونخوا کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا عمل غیر آئینی ہے۔
मजीद जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज वसीम रजाक से। वसीम, किसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जो कि फाटा के जो कबायली माहिदीन है उनकी जानिब से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कबायली माहिदीन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है। दरख्वास्त में वफाक सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वज़ारत सैफरान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त का मतलब है कि हुकूमत की जानिब से फाटा को खैबर पख्तूनख्वा कम करने का अमल गैर आईनी है और हुकूमती इस्लाहात कमेटी में किसी एक फर्द का तल्लुक फाटा से नहीं है। दरख्वास्त में समाज की की गई है। जी शुक्रिया आपका वसीम रजाक।